जय सीताराम, जय सीताराम, जय जगन्नाथ। वास्तव में देखा गले भक्तिर बल बहुत असीम। सबु जुगरे सबु समय सबु बेले भक्तिर बलर कौन सी तुलना न थाए। अर्थात जुगे जुगे प्रत्येक समय भक्ति पाखरे समस्ते हार मान था। एमतीका भक्ति पाखरे भगवान भी हार मान था। यार बहुत गुड़े उदाहरण रही ना। से उदाहरण भितर आम गोटे आज आलोचना करवा। ये हूँ से त्रेता जुगर किसी गोटे कथा बा किसी गोटे कारांश को आम आनी बा किसी गोटे तत्वज्ञान उपर भक्ति ज्ञान किसी आम आनीचु जे केमितिका भक्ति बल जड़े नीच जनी प्राप्ति जीव भी बा मनुष्य भी जे जगतर स्वामी बा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को भी निजर आपणार करि पारिछंती, निजर करि पारिछंती। तापर किछि आज आलोचना करिबा। सेही समयर कथा जेतेबेले कि लंकागढ़ भीषण युद्ध लगिथिला। ए भीषण महायुद्ध रे एमती गोटे समय आसी पहुँचला जो समय कि लंकाधिपति रावण बा लंकेश युद्ध परास्त हेले। एवं युद्ध रे परास्त होला परे आमर शास्त्र मत अनुसार गोटे जिनस रोचे जे जो राजा बा जो महाराजा युद्ध रे विजय लाभ करती एवं करि थांती पराजित राज्य को से अधिकार करि थांती। ये हम शास्त्र किसी गोटे नीति नियम बा कूटनीति गोटे रही। किंतु भगवान को पाखरे ताहा देखागला नहीं। भगवान रामचंद्र से विशेष थिले, से पुरुषोत्तम थिले, से जोग अवतार थिले। तो तांको पाखरे विभिन्न प्रकार सबू नैतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, आत्मज्ञान, तत्वज्ञान सब प्रकार ज्ञान से पारंगम थिले। तो से चिंता कले जे लंका को सीना मु जय कली, किंतु ए लंकागढ़ को जय करने पछरे जार विशेष साहाय्य रही बा अनुकंपा रही, जहाद्वारा से लंका को जय लाभ करिसेंती, से तांकु से लंकागढ़ को समर्पण करेंगे। तेणु युद्ध पर महाराजा बा परम पराक्रमी रावणकर मृत्यु पर से लंकागढ़ को भगवान रामचंद्र विजय कला पर से कौन कले ना, से लंकागढ़ को विभीषण को समर्पण करथिले। ना विभीषण हेले राम भक्त हेले विभीषण। लंकागढ़ एमती ही जड़े योद्धा थिले बा एमती ही जड़े पुरुष थिले जे कि लंकागढ़ थाई भी हरि नाम को जप करुथिले। जेमितिका देखिए आंभ मान भितर कौन ना दांत चारिपटे रही, जीभ मझे रही। जदि जीभ टिके भी एपट सेपट हुए ताले दांत मान कौन ताकू कामुड़ी घा करदे बा जीभ को छिंडे देवे। ठीक सेमती राक्षस माने चारिपटे थिले। राक्षस मानक मझिरे जीभ स्वरूप विभीषण से हरिनाम को जप करुथिले। एमितिक तांको जेतेबेले प्रथम वायुपुत्र हनुमान जो घरे जाकि पहुँचले द्वार सम्मुखीत हेले, वायुपुत्र हनुमान गोटे जिनस प्रथम शुणा पाइले जे लंकागढ़ किसी गोटे हरिनाम चली अर्थात राम नाम चली। कहीं जड़े भक्त बा कई जड़े साधु बा कई जड़े सन्थ से राम नाम को जप करुँच। यही कथाटी हनुमान को जाना अत्यंत आग्रह है। तेणु से आग्रह स्वरूप कौन कले ना, से लंकागढ़ पाख से द्वार निकट में पहुँचले और द्वार सामने देखिले जे गोटे तुलसी चौरा रही ना। से तुलसी चौरार तुलसी वृक्ष लगाई एवं बामपटे द्वार बामपटे राम रा लिखाई, डाण पटे मंदोदय लिखा से राम को लिखिं। हनुमान आश्चर्य हेले सतरे जोठी समस्ते राक्षस, जोटी समस्ते दानव, जोटी समस्त गुण राक्षस प्रकृति, से स्त्री कहतु मान छोट छुआ कहतु बा नारी मान कथा समस्त कहते राक्षस गुण संपन्न को। से राक्षस गुण संपन्न भितर जड़े जे साधु सन्त अच्छा यह हनुमान को अत्यंत आश्चर्यचकित है। एवं से विभीषण सहित मिसिले एवं विभीषण मिसी जानिले जे जेमितिका राम भक्त हनुमान हेले रामंकर परम सेवक, ठीक से ही परिका लंकागढ़ राम को जन श्रेष्ठ भक्त थिले से हेले विभीषण को। तेबे विभीषण एवं वायुपुत्र हनुमान को भितर प्रभेद होची एतकी
ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏତିକି ଯେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ନା ମାଆଙ୍କୁ କିଏ ହରେଇଛନ୍ତି? ନା ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ବା ରାମଦୂତ ହନୁମାନ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସୀତା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ସୀତା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପାଖରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାମଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ବା ଦାସ ହୋଇ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ନାହାନ୍ତି। ହେଉଛି ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ତ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ରୂପୀ ଯୋଗମାୟା ସୀତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ରୂପୀ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଅନାଥ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣକୁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନା ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଅନାଥ, କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ବିଭୀଷଣ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଅନାଥ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅନାଥ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ କେମିତି ଜଣେ ଯାହା ପାଖରେ ମା ନାହିଁ ସେ କେମିତି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ନାହିଁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଫେରି ପାଇବେ। ଏକଥା ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଯେହେତୁ ଲଙ୍କାର ରାବଣଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବା ହେତୁ ରାବଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ବା ଅତି ସହଜରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାପତି ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଙ୍କାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କାମ ସରିଗଲା, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଥିଲା ଯେ ମୋ ଜିନିଷଟା ମୋର ହଉ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ହଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଜିନିଷଟା ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା ମୋର ହେଇକି ଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲଙ୍କାଗଡ଼ ବା ଲଙ୍କା ସେଇଟା ବିଭୀଷଣ ହେଇକି ଥାଉ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା କରି ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା କିଏ ହେଲେ ନା ସୁଗ୍ରୀବ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସହଯୋଗ ବା ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୀତାଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୁଗ୍ରୀବ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ସହଜରେ ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଷ୍କିନ୍ଧାକୁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଗ୍ରୀବ ହେଲେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜା। ତାପରେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ହୀରା ନେଡ଼ା ଦେଲେ, କାହାକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଲେ। ବହୁତ କିଛି ଦେଲା ପରେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଜଣକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନା ସେ ଜଣକ ହେଲେ କିଏ ନା ରାମଦୂତ ବା ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ରାମଦୂତ ହନୁମାନ, ହେ ଅଞ୍ଜନେୟ, ହେ ପବନସୁତ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବି କୁହ। ସେଠି ହନୁମାନ ଅତି ବିନୀତ ସହକାରେ ଭାବପ୍ରବଣ ପୂର୍ବକ ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ କିଛି ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତିକି ଏ ଅନାଥ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ମୋ ଉପରେ କେବେ ଉଠି ନ ଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାରି ଯୁଗରେ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ସେବକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରଦାନ କରିଥିଲେ। ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ବରଦାନ କରିଥିଲେ। କିଷ୍କିନ୍ଧାକୁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ ନା। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଇଟା ବରଦାନ ନେବି। ନା ଦୁଇଟା ବରଦାନ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦୁଇଟି ରହିଛି ବା ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ରହିଛି, ସେ ଦୁଇଟି ଚରଣର ପାଦ ଧଡ଼ି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ କେତେ ପରାକ୍ରମୀ, କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେତେ ସେ ମହାବୀର, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଲାଳସା ନାହିଁ, କୌଣସି ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ଷଡ଼ରିପୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚମନ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଥିଲା ସବୁଥିରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁନର୍ବାର ରାଜା ହେଲେ ବା ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତିନି ଭାଇ ରହିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଭରତ ଠାକୁର ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଠାକୁର। ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଭାଇ ରହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ହନୁମାନ ହେଲେ ରାମଙ୍କର ସେବକ ବା ହନୁମାନଙ୍କର ଭକତ, ସେ ସବୁ କର୍ମ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛନ୍ତି।
अर्थात जहाँ जहाँ सेवा करने कथा सबू सेवा हनुमान ही पाखु चढ़ेकी नहीं। तेल आम गोटे एमती कम करवा, एमती गोटे आम रूटीन बनवा, एमती गोटे कार्य निर्घंट बनवा जोटि कि हनुमान को सेवा कर कौन सुजोग मिल ना, से हनुमान सेवा को सेवा राम को सेवा करें ना। तेणु हनुमान प्रभु रामंकर जिते प्रकार सेवा आराधना करुले जिते प्रकार कर्म करुले ए तीन भाई कौन कले समस्त कर्म को से छड़ेकी नहीं गले, अर्थात हनुमान को कौन सेवा कर सुजोग देले नहीं। तो प्रभुंक कथा भक्त को अगोचर नहीं, आ भक्तर कथा भी प्रभुंक अगोचर नहीं, कारण हरि एवं हर एक एवं अभिन्न से भितर कौन भिन्नता नहीं। तेणु हरि एवं हर को जे भिन्नता बोली चिंता करती से महानरक पड़ती। अर्थात ये हर हेले वायुपुत्र हनुमान आ हरि हेले स्वयं पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र। अर्थात शिवों कथा नारायण बुझीपारती आ नारायण कथा देवादेव महादेव भी बुझी पारती। जय सीताराम। तेबे जहा होना कहीं जिते समस्त प्रकार सेवारू वायुपुत्र हनुमान वंचित हेले से कहले मु कौन करी एमतीका कि मत किसी कर्म करने को पड़ो, कारण मुझे प्रभुंर सेवक, मुझे प्रभुंर दास। दासर कर्म बा सेवकर कर्म हूँ प्रभुंर सेवा करवा, प्रभुंर गुणगान करवा, तांकर समस्ते कर्म निजक समर्पण करदे गोटे प्रभुंर प्रति गोटे सेवकर कर्तव्य। तेणु वायुपुत्र हनुमान कौन कले जो माँ सीता आउ भगवान रामचंद्र शयन कक्ष को जाइछंती सेतेबेले हनुमान कौन कले ना तांको आगरे गोटे पाचुरी थिला, से पाचुरी बसी से प्रभु को स्मरण करुछंती ना। जेतेबेले स्मरण करुछंती ना प्रभु जो निद्रा जीवाकू चेष्टा करुछंती तेणु हनुमान जो श्वास नौतिले बा प्रश्वास छाड़ुतिले श्वास तांकर एते प्रखर थिला जे प्रभु रामचंद्र आ माँ जानकी निद हेउ नथिला, तांको निद बारंबार भांगी जाउतला। तेणु माँ सीता हनुमान को कहले हे वायुपुत्र हनुमान, तुम्हें जितकी प्रभाव जितकी जोर रे तुम्हें निश्वास प्रश्वास नौच ना प्रभु को निद हो पारुची ना मोर निद हो पारुची, तेणु तुम्हें दयाकोरी एठार बहुत दूर को चली जाओ। ए कथा शुणा मात्र के हनुमान टिके हसीदे कहले जा हो माँ को तो किसी ना, माँ तो मत कथा ही पारे, माँ तो मत शुभ दृष्टि देले, माँ को तो अशेष कृपा मो उपर अच्छी, प्रभु को अशेष मो उपर या बड़ जिन दुनिया में किसी नहीं। तेणु हनुमान कौन कले ना से भगवान रामचंद्र जोटी शोते शयन कक्ष बहुत दूर को चलीगले। एवं यही समय कौन है ना देखिए प्रत्येक लोक हाई आसे, प्रत्येक लोक खाई सारा पर हाई मारती। तो यही कथा यही कथाटी बा भगवान रामचंद्र केमिति वंचित जीवे तांकु भी हाई आसी। जो से हाई आसती तो हनुमान को गोटे हनुमान प्रभु को गोटे कथा कही जे प्रभु आपण जिते बड़े हाई मारे मुझे गोटे चुटकीटे मारि, आपड़ जो हाई मारे मुझे एमती गोटे चुटकीटे मारि, चुटकी मारे जाणी आप हाईटा भंग हो। आज मुझे चुटकी न मारे आपन हाई भंग हो। यही सेवाटी मत दिंतु बोली प्रभु प्रभु पाखे परम सेवक से हनुमान जी कही जो से शुई प्रभु उठिले जो देखिले से गोड़ गोटे गोटे बहुत बड़ गोटे से हाई मारी जो से गोटे बहुत बड़ हाई मारी ये तो वरदान पाई ना हनुमान से चुटकी न मारे से हाईटी बंद हेनी। तेणु प्रभु कौन कले जो हाई मारी मुहटी आ हो रही है, मुह आउ लगला नहीं अर्थात मुह आ हो रहीगला खला हो रहीगला। से कौन करें देखिले प्रभु तो मुह आ हो रही सी खला हो बंद हो ना, तेणु से कौन कले ऊपर कमी अनई भगवान रामचंद्र। तो भगवान रामचंद्र जो शयन घर थे वायुपुत्र हनुमान थे देखिले प्रभु आ कर मुह बंद हो ना। देखो केते सुंदर कथाटे से कौन कले प्रभु प्रभु जो आ कर रही परम सेवक हनुमान कौन से चुटकीटे मारे से चुटकीटे मारी मुहटी बंद हो जाए। देखो देखिए गोटे भक्तिर पराकाष्ठ ना तांको भाई मैंने समस्त प्रकार सेवा छड़े नेले किंतु जो हाई मारे बारे जो चुटकी मारिबा एटा से बोधे भूली जाते। जय सियाराम। तेणु भगवान रामचंद्र शुई पड़े पुणी किसी समय पर प्रभु को आउ थोड़ा हाई आसी जो पुनर्बार हाई आसी से कौन कले ना सी पुणी आ करके मुँह आ कि रही जाइए से मुँह आ करके रही भगवान रामचंद्र। पुणी हनुमान कौन कले पुणी चुटकी हाथ में मारे जो चुटकी मारे प्रभुंर पुणी हाथ में मुहटी बंद होगा पुणी शईगले। देखु आम पाखु जदि समस्त जिनस छड़े नि जाए, धन छड़े नि जाए, जन छड़े जाए, रत्न छड़े नियंतु, घर संसार छड़े तथापि आज्ञा प्रभु को सेवा कर जो भक्ति रूपकटी आमको प्रदान कर भक्ति छड़े नेबार कहार भी अधिकार नहीं।